बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप ने आयतुल्लाह ख़ामनेई के सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान को ख़त लिखा था कि आओ जौहरी तनसीबात पर, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर बातचीत करते हैं और इस मसले को हल करते हैं, और ये ईरान के लिए बहुत अच्छा है। अब सबको ज़रूर ये पता है कि ख़त लिखा गया है और ये नहीं पता कि उस ख़त में था क्या। और अब आयतुल्लाह ख़ामनेई ने जो काम किया है उससे साफ पता चल रहा है कि ख़त को उठाकर टोकरी में फेंक दिया गया है, कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया है, क्योंकि उसमें जो शराइत थी वो इतनी ख़तरनाक थी कि आयतुल्लाह ख़ामनेई ने अब क्लियरली एक पैगाम दिया है कि मामला क्या है और वो किन शराइत पर बात करेंगे और किन पर नहीं। इससे आपको साफ नज़र आ रहा है कि ट्रंप का जो ख़त था उन्होंने कचरे के डब्बे में फेंक दिया है। और कतर के प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि अगर जंग हुई तो ये पूरा मिडल ईस्ट की जो आबो हवा है वो ख़राब हो जाएगी, और उन्होंने कहा कि एटमी प्रोग्राम पर जो हमला हुआ तो वो सारा पानी गंदा हो जाएगा। आप समझिएगा कि असल में हुआ क्या है। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने एक पैगाम दिया है और ट्रंप ने जो ख़त लिखा है उसमें जो मुज़ाकरात हैं उसमें रखी है बहुत सारी शराइत। वो आपको साफ नज़र आ रहा है कि ख़त लिखा है, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी शराइत है जिससे आपको पता चलेगा कि आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा कि हमने इस पर बात ही नहीं करनी है। और सबसे पहले जो ये हमारी डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ हैं, जो हमारी ताकत हैं, इस पर जो पाबंदियाँ हैं ये बर्दाश्त नहीं होंगी। यानी ये बातचीत करनी है तो ये आप सोच लें कि ट्रंप ने कहा है कि रिस्ट्रिक्शंस होंगी, ये नहीं होगा, तो ये चीज़ें रख कर बातचीत करें, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और उसके बाद जो इन्होंने इंटरनेशनल सतह पर हमारा इन्फ्लुएंस है उसको ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर ये शर्त जो कहाँ पर हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे, पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करें, कौन हमारे मुल्क में पैसा लेकर आएगा, इन्वेस्ट करेगा, और हम किस मुल्क से ट्रेड करेंगे, किसको कितना तेल बेचेगा, किसको कितना तेल नहीं बेचे, कौन कितने हमें पैसे दे, कौन कितना इन्वेस्ट करे, तो ये जो शराइत हैं ये शर्त हम किसी सूरत नहीं मानने वाले। और फिर उसके बाद ये शर्त कि हम क्या बना सकते हैं, क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो ये जो किसी सूरत हम नहीं मानेंगे। और इस सारी सूरत हाल में ये जो आपके मज़ाइलों की जो रेंज है, ये जो इसराइल तक ना जाए, ये अमेरिका तक ना जाए, और ये यूरोप तक, किसी के मुल्क तक इसकी रेंज ना जाए, तो ये ना करें। तो मतलब या जो ईरान का मिसाइल है उसकी रेंज ना जाए किसी भी मुल्क तक, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर ये इस शराइत के साथ आप कह रहे हैं कि बातचीत करनी है तो उसके लिए आप ये शराइत जो है फुलफिल करेंगे तो फिर उसके बाद बातचीत होगी। लेटर तो ट्रंप ने लिख दिया है, उसका कंटेंट तो नहीं पता, लेकिन ये आयतुल्लाह ख़ामनेई ने ये जो लेटर था उसको कचरे के डब्बे में फेंक दिया और कहा कि ये काम नहीं होने वाला। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये आपकी डिमांड्स पूरी करेंगे फिर उसके बाद आप टेबल पर बैठेंगे, तो ये आप भूल जाएं। हमें आपका ये ख़त और आपकी शराइत जो है हम कचरे के डब्बे में फेंकते हैं, क्योंकि हम प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस सारी सूरत हाल में आप दुनिया को ये बता दो कि नेगोशिएशन जो स्टार्ट कर दी थी लेकिन ईरान ने ही नहीं माना, तो क्या हो सकता है। अगर वाकई ही बातचीत करना चाहते हो तो बग़ैर शराइत के आप टेबल पर आओ, फिर उसके बाद रखो अपने मामलात सामने, हम अपने मामलात सामने रखेंगे, लेकिन हमारी गर्दन पर पैर रखोगे। तुम ये सोच रहे हो कि या हमें जो पूरी तरह दबाव में लाकर हम पर प्रेशर डालकर ये जो तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी शराइत मानेंगे, ये करेंगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। और हमने तुम्हारा जो ख़त है वो कचरे के डब्बे में फेंक दिया है इस वक्त। और अब चाहे तुम अमेरिका हो, चाहे तुम कोई भी ताकत हो दुनिया की, हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। आप एक चीज़ का अंदाज़ा करें कि दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मुल्क है जो अमेरिका को ऐसे कह सकता है। अगर आपको पता है कि ईरान एटमी ताकत ख़त्म करता है या कम करता है या यहीं पर रोक देता है, तो ट्रंप बदले में क्या दे रहा है? ट्रंप अरबों डॉलर का पैकेज दे रहा है इस टाइम ईरान को, और अगलों ने उठाकर ईरान के अमेरिका के मुँह पर मारा है। और ये आयतुल्लाह ख़ामनेई जो है 86 साला शख्स है और उसकी कितनी ज़िंदगी बाकी रह गई होगी। कुछ नहीं होता, इंसान का नहीं पता चलता कि 10 साल 20 साल जितना मर्जी, मौत का नहीं पता होता। लेकिन ये जो उसको पता होता है वो बुढ़ापे में चला जाए, उसको पता है कि उसने ज़्यादा जी
نہیں پانا، اور آیت اللہ خامنائی کی جو طبیعت ہے اس میں وہ چیز نہیں رہی ہے، ان کو فالج بھی ہے اور وہ بہت مشکل سے زندگی بھی گزار رہے ہیں، اور ان کے جو جتنے بھی ساتھی ہیں وہ سارے مارے جا چکے ہیں جو ان کے ساتھ تھے۔ یہ جو پریزیشیا اور یہ سارے جو آیت اللہ خامنائی کو تو مانتے ہی نہیں ہے کچھ، یہ تو بہت اختلاف کر رہے ہیں ان سے۔ اس نے کل کہا تھا کہ ہم تو چاہ رہے لیکن آیت اللہ تو نہیں چاہ رہا۔ قاسم سلیمانی، حسن نصر اللہ، یعنی جو بچوں کی طرح ہیں وہ، اور اس ساری صورتحال میں یحییٰ سنوار، یہ تمام لوگ اوپر سے فواد شکر، یہ سارے مارے جا چکے ہیں اس وقت، اور اس جنگ میں جو ہوا ہے سب نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد بھی یہ بندہ ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ آپ امیجن کر لیں کہ انہوں نے بہت کلیئرلی ایک پیغام دیا ہے امریکہ کو کہ یہ جو آپ ہمیں سمجھ رہے ہیں یا آپ ہماری گردن پر پاؤں رکھنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ کام نہیں کرو۔ اگر بات چیت کرنی ہے ٹیبل پر آؤ، اور یہ کہنا کہ کون پیسہ لگائے گا ہمارے ملک کے اوپر، ہم کیا بنا سکتے ہیں، کس کو تیل دیں گے، ہم تمہارے باپ کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ پابندیوں کی جہاں تک بات ہے، جاؤ 2000 پابندیاں لگا لو۔ ٹرمپ کو پتہ ہے ایران کی اس وقت طاقت کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کا کوئی صدر جو ایران کو لیٹر لکھ رہا ہے کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ٹرمپ کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ وہ پہلے پابندیاں لگاتا ہے، اس کے بعد جیسے اس نے کینیڈا پر پابندیاں لگائی تھی، وہ گھٹنوں میں گر چکے تھے، میکسیکو پر لگائی، گھٹنوں میں گر چکے تھے، یورپ، اس کے بعد چائنا، انہوں نے ریٹیلیٹ کیا۔ ایران پر لگائی، اس نے کہا کہ ایک اور پابندیاں لگا لو، ہمیں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ ایران تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ پابندیوں میں جی رہے ہیں۔ اور وہ آپ سوچیں کہ قطر کے پرائم منسٹر نے ایک اعلان کیا ہے، انہوں نے ٹرمپ کو ایک پیغام دیا ہے کہ اسرائیل کو روکو، یا پھر آپ نے اگر کسی نے ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز پر حملہ کیا تو اس کے بعد یہ جنگ ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایران کے پاس وار ہیڈز اور بہت ساری چیزیں، نیوکلیر فیسلٹیز، اور یہ آپ نے دو چیزیں سمجھنی ہے کہ ایران کے بارے میں امریکہ کے پاس اور اسرائیل کے پاس انٹیلیجنس ہے کہ وہ ایٹمی طاقت بن چکا ہے، انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا اس وقت تک۔ تو اس ساری صورتحال میں جو آپ آفیشلی کہتے رہیں، جو زلزلہ آیا تھا پچھلے دنوں میں، اور یہ واشنگٹن ٹائمز نے بھی کلیئرلی بات کر دی تھی کہ یہ جو زلزلہ آیا، یہ سب کچھ ہوا، یہ وار ہیڈز ہو سکتا ہے، یا ان کے پاس جو ہے نیوکلیر، ان لوگوں نے نیوکلیر پاور بن چکا ہے ایران، ان دونوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے، اور یہ کسی ٹائم پہ بھی حملہ کر سکتے ہیں ہم پر۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو پورا انوائرمنٹ تباہ ہو جائے گا، اور جو خاص طور پر جو سمجھنے والی بات ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو پورا انوائرمنٹ مڈل ایسٹ کا تباہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ایران اس حملے کا جواب دے گا، اور اس جو ہمیں تحفظات ضرور ہے کچھ، لیکن آیت اللہ نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ ان کا پروگرام ایٹم بنانے کی کوشش نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ لوگوں نے حملہ کیا تو یہ پھر جو جنگ ہوگی اور اس کی زد میں پورا خطہ آئے گا، اور یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔